زربحن زيربحن أكب حزبي زبل أرأست خوني سلز بزح أيكونن تهزبي زربح سلز وحدون أيكونن تهزبي زتأفق نأكاب أيكونن توانا نكذابي هرزدلين ممتعت رايون أيكونن نسيخان تاجر كاي منش نهيوت منش تسفانا منش حدنتنا منش برختنا زخونة اتخاب قدس دنجل مريم زتولده يسوع كريستوس نازراوي كل سب نسلامن نعرقن يدلو يصلعلو دو ابانا ونا بسدت نعرقن نسلامن قرب قلقل مزبله حزبنا اب سلامن اب عرقن دلو دليت يرأ كله ግን ከም ተቃል ዝብሎ ህዝበይ በመራحቱ ተበደለ ይሉ حصار ግዜ ናይ ዕርቅን ሰላምን ፈቲና ኣብታ حصار ግዜ ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅን ከዓ እቲ ዝበዝሐ ናይ ሁከትን ናይ ባእስን ኮይኑ በዓል እገለ የለውም በዓል እገለ ኣለኹም በዓል እገለ የለኹም ኣብ ከምዚ እታ ቤተ ክርስቲያን በሙዳቃ ነትን ህዝብና ነቲ ዝጓሃየን ጥርንፈሉ ነቲ መንእሰይ ተስፋ ቆሪጡ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ዘሎ ንእክበሉ ሓድነት ምስ ገበርና ከዓ ህዝብና ልቡ ዝምለሰሉ መሲልና ትጽቢት ዝገበርናሉ ጭራሽ መባእስን መፋላለይን ኮይኑ ስለዚ ኣምላኽ ዝደልዮ ዘሎ መሪሕነት ከም ሙሴ ሓቋፊ መሪሕነት ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓቋፊ ዝኾነ መሪሕነት ሓቋፊ ኮይ መሲ ሓቋፊ መሪሕነት ፍልሊ ዝጻወር መሪሕነት ናይ ረአያ ናይ ሃይማኖት ዘይኮነሲ ናይ ረአያ ናይ አመለኻኸታን ፍልሊ እንተሊካ ደብዳቤተ ተጻሒፉ ምእመናን ዲያቆናትን ካህናትን ዝስጎጉሉ ዘለው ዘመን ናይ ረአያ ናይ ሃይማኖት ዘይኮነ ተጻዋርነት ዘይብሉ መሪሕነት ማለት ቶለራንስ ዘይብሉ ዝወደቀ መሪሕነት ንሕና ንደልዮ ዘለና መንእሰያትና ዝጽበይዎ ዘለው ግን ታይ ሓቋፍ ዝኾነ መሪሕነት ንህዝቡ ከዓ ተስፋ ዝህብ መሪሕነት ሰማርያን ይሁዳን ተባሂሉ ተፈልዩ ጸንሐ ናብ ሓድነት ዘምጽእ መሪሕነት ነቶም ኣብ ደገ ተባሂሮም ዘለው መንእሰያትና ከዓ ኣብ ስደት ዝተወለዱ ንቤተ ክርስቲያኖም ዝመልስ መሪሕነት ብዛዕባ መንእሰያት ዝዝቲ በናይ ኤርትራ ይኹን በዝናትና መሪሕነት ዝጸንሐ ኣይረኣኹም ብጀካ ናይ ጥቕምና ናይ ረብሓና ናይ ስልጣንካን ምቁርቋስ ተዘይኮይኑ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝዝቲ ስጋብ ዘይሃለወ ብዛዕባ መንእሰያት ዝዝቲ ተዘይሃልዩ ብዛዕባ ፍቅርን ሰላምን ዝሓስብን ዝዝትን ተዘይሃልዩ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ካብ ኣቦና ሙሴን ክንመሃር ኣለና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ነእግዚአብሔር ቤተሰብ ከመ ያለሁም አሜን በባህሪው ምስጉን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና በባረቱ ለምን ዘላለምን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን አሜን ናይሎም ማዓንቲ ትምህርትና ካብቲ ዝተነበበ ወንጌል ዝረብሐን ዘይረብሐን እኩብ ህዝቢ ዝብል አርእስት ኾውን እዩ أونجل يوحنس معرف شدوشته كافقدي حدا كسافقدي 15 كم زتنببه زربحن زيربحن اكوب حزبي سلز بزح ايكونن تهزبي زربح سلز وحدون ايكونن تهزبي زتطفئ معناتي نتا قطعن مجدي هيوت زرخبوا كنديم حيدت يوم نجزابير مجدن نيدك سبات مجدي الرأيان ببينو خمزخونه إساياس بعبيو تعبي نبي مجدين مجدهمن ببيني إلو كمتي ناي سماي ناي مدرن رحقة الزلو أمونغو نيدك سبات أم الرأيان أم ملخختان أم نجزابير زلو الرأيان ببينو خمزخونه بزح جزي خبك على أملاخ زتمهرنا ስለዚህ ንኹላትና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ነቶም ብማዕዶ ብሩሑቅ ዝካታተሉናውን እቲ ጸጋ ኣምላኽ ምስኣቶም ይኹን እዚ ሎም ማዓንቲ ንሪኦ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣገደስቲ ኣብ ወንጌል ስለ ዝኾነ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ተባራርዮም ጽሒፎም ደለው ልክዕ ከም ትንሳኤ ኩሎም ዝጸሓፉ ኣብዚ ናይሎም ማዓንቲ ንሪኦ ተኣምራት ድማ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ተገዲሶም ጽሒፎም ደለው ማቴዎስ ጽሒፍሎ ማርቆስ ጽሒፍሎ ሉቃስ ጽሒፍሎ ዮሐንስ እውን ዝሎም ማዓንቲ ዝረኣናዮ ዕሚቁ ነቲ ጉዳይ ጽሒፍዎ ኣሎ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንልዕሊ 5000 ዝኣክል ህዝቢ መገበ ኢልዎ በዓል ማቴዎስ ካልኦት ክጽሕፉ ከለው ደቀ ኣንስትዮን ህፃናትን ከይተቆጸሩ ኢሎም
ዮሐንስ ከአሰቡት አስታት 5000 ከም ዝመገበ ጽሒፉ ምናልባት እቲ ዝነበረ ኩነታት ብልክ እንተ ዝረአ ልዕሊ 10000 ሰብ ከም ዝነበረ ግምት ሙሳድ ይካል ነዚ ኩሉ በረኸት በየን መጽይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጥብርያዶስ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ተሳገረ ይብሎ እዛ ጥብርያዶስ ተባሂላ ዘላ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘላ እቲ ጥብያሮስ ጁልዮስ ቄሳር ዝበሃል ዝነበረ ናቱ መዘከርታ ንኽትከውን ኢሉ ሄሮዶስ አንቲጳስ ነታ ከተማ ከም ዝጸዋዓ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ታሪኽ ምሁራት የዘንቱ ብሽሙ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ቱርኪ ቁስጥንጥንያ ተባሂላ ዝተጸውዐት ከተማ ብንጉስ ቆስጠንጢኖስ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ሚእቲ ዝነበረ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ንሱ እንዳዓበየ ምስከደ ንግስነት ሒዙ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ንክርስቲያናት ውን ክሓቁፍ ንጀመረ ታ ከተማ ብሽሙ ተጸውዓ ከም አሌክሳንድሪያ ናይ ግብጺ ብአሌክሳንደር ተጸውዓ ዘላ ኣብዚ ውን እዛ ጢባሪዮስ ተባሂላ ዘላ ናይ ጥብርያዶስ ካብቲ ጢባሪዮስ ዝብል ናይ ቄሳር ናይ ሮማውያን መራሕቲ ገዛእቲ ኣስማት ዝተዋሃባ ሓንቲ ከተማ እያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሕሰብ ስለ ዝርከበላ እዚ ኸምኡ ዓይነት ከባቢ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ድማ ብብዝሕ ሰብ ክመጸውን ስለ ዝኽእል ብዙሕ ግዜ ናብ ገማግም ባሕሪ ገሊላ ይመጽእ ከም ዝነበረ ኣብቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ጥብርያዶስ ካብ ባሕሪ ገሊላ ብወገን ምዕራብ እትርከብ ከተማ እያ ዝረብሑን ዘይረብሑን እኩብ ህዝቢ እዚ ኣገዳስነት ጌርናሎ ማዓንቲ ክንሪኦ ዝደለኹም ምእካብ ኣይኮነን ትዋና ናይ እግዚአብሔር ዝደልዩ ምምጻእ ጥራይ ውን ኣይኮነን መጺኻ እንታይ ጌርካ እዩ ትዋና ነገር ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትና ክንራኸብ ክኢልናዶ ብቃሉ ክንህነጽ ክኢልናዶ በቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዘሎ ክንከይድ ንኽእል ኣለናዶ ዝብሉ ነገራት ነዚኣቶም ኣብዛ ሓጻር እዋን ዓሚቕና ክንፍትሾም ኢና ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብዚ ቦታ እዚ እክብ ኢሉ ኣብ ሓደ እንባ ኣኪቡ ከዘራርቦም ከም ዝጀመረ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ተጠቂሱ ንረኽቦ ኢና ስለምንታይ እዮም ብዙሓት ህዝቢ መጽኦም ወንጌላዊ ዮሐንስ ጠቂስዎ ከም ዘሎ ብዙሕ ተኣምር ይገብር ስለ ዝነበረ ነቲ ተኣምራት ሰሚዖም ዝመጹ ኣለዎም ገሊኦም ከዓ ራባይ ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ራባይ ማለት ረቢ ወይ ድማ መምህር ማለት እዩ ካብቲ እሱ ዝምህሮ ዝነበረ ጥበብን ፍልስፍናን ናይ እግዚአብሔር ቃልን ብዝተፈላለየ ምክንያት ክመሃሩ ዝደለዩን መጽኦም ነይሮም እዮም ገሊኦም ከዓ ዝንኡ ስለ ዝሰምዑ ዝመጹ ነይሮም ዝና ጥራይ ዝና ዘለዎም ሰባቱን ዝፈቱ ሰብ ኣሎ ብተፈለጡ እንድሕር ኮይኖም በቃ ልቡን ሃሙን ቀልቡን ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ነገር ትዋና ነገር ግን ብዛዕባ ምፍላጥን ዘይምፍላጥን ኣይኮነን መን እዩ ትሰብ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንክንድዚ ዝኣክል ህዝቢ ኣኪቡ ክምህር ከም ዝጀመረ በዚህ ምክንያት ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ህዝቢ እንዳበዝሐ ምስከደ ተወሳኺ ካብቲ ክገብሮ ዝጸንሐ ካልእ ተኣምራት ክገብር ከም ዝኸኣለ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ተጠቂሱ ከም ዘሎ በዓልና ቀስ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፊልጶስ ኣብዚኣ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ተጠቂሶም ኣለዉ ሓደ መን እዩ አንቱ ከም ዘንበብናዮ ፊልጶስ እዩ ተኻላይከ እንድርያስ ሓው ንቅዱስ ጴጥሮስ እዩ እዞም ክልተ ሐዋርያት ኣስማቶም ተጠቂሶም ኣለዉ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፊልጶስ ሓቲትዎ እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ገለ ነገር ክረክብሲ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ዝዓይነቱ ኢልዎ ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ናይ ፊልጶስ ብቕዓት ክሪኦ ስለ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበዩ ካብዚ ከባቢ እውን ክንዕድገሎም ፊልጶስ ዝመለሶም መልሲ ሰሚዕና ስለዚ 200 ዲናር እኳ ዝኣክል እንተዝግዛእ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣያኽሎም ኢልዎ ከመይ ገይሮም እዚ ህዝቢ እዚ በዚአን ዘይጠቕማ ነገራት ክምገብ ኢልዎ እንድርያስ ጽቡቕ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ እዩ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺ እንታይ ኢልዎ ኣብዚ ማእኸልና ተገደስሉ ተቃል ኣብዚ ማእኸልና ሓደ ቆልዓ 5 ስገም ጎጎን 2 ዓሳን ዝሓዘ ኢልዎ እንድርያስ
تمهراي نا يوحنس مطمق ينيرو يوحنس مطمق بزعبا يسوع كريستوس كمهر مسمعو انه حتيات عالم زرحق غنشل املاح يلي مسكرلو كاب يوحنس مطمق نبي تسغاغري نبي يسوع كريستوس تسغاغري فيليبوس كابي زغل سب كمغب يلو لعل 5,000 حساب زلو وي لعل 10,000 حساب زلو 5 بالن كلت عسى الله اني لكم مغبي علنا زبل محلو دو سلازم اندرياس كدنق غبوي ابز ما اخلنا حد قلعلو نسو خا 5 غوغو سغمن كلت عسان زحازر ليلو امصو ودسب حدث بمخان يزفرح حدث قصري تريو فراحي حدث جنزب تريو فراحي حدث تعنا علني لو تحاسب ودسبون فراحي تبع القلصم دي زخيد جن اتحدث تعنا دي زخيد صباح ولا حد زفلط زي بلا مستيرنا اغزابير يا عطون فرحت غدلو امنت سيلوم ابي يالو امنت كندي غزي ندق مزامرتهم ولا منيرو حيدت بحيدت نجر يسوع كريستوس اب قدمزي لعل 5,000 زتاكب حزبي ن5 غوغون عسان مسبارخوسي كندي ترف يلو وا اغزابير مسكن توم فرحت سيلو مقط كنبلالنا سلازي اندرياس نمن يخرئ نيرو ها نتوم دادوكان اندرياس نمن يخرئ نيرو بقى اتو كله كغبر زكالو املاح اما خولم كم زلو فليطو كصنع طراي نيرو كم اندرياس حيدت الله غويتا ناباها نمصيلو حيدت عنا زلو ناب املاح يمصو يبارخ حيدت حست زلو ناب املاح يقربو يبارخ تاسبيت انت يلاتو ابزا غزاي حيدت زيتن حيدت حاروچن ينزلو اسن بلعنا كنموتنا يلاتو بشمت هياو املاح ايتموتن يخيلوا نتي حيدت ام قرسميتو زنبر زيتن حروچن مسبارخو 3 عامتن 6 ورحن كابت غزاسي ايتودئن يلو امو يسوع كريستوس ذاكل امون غنا يئتينا بچنقن متلو مخنيات انتاي ايتچنقو صباح نرئسا نبعلا تچنقا يدو قال املاح قدم زاغركو ودسه بچنقت يموتالو بچنقت بفرحن بچنقتن يموتالو كل زكال كله نمن حزنا نت كل زكالو املاح حزنا كمت اندرياس نابغويتا نت حدت مسقربو نلعل 5,000 حساب مجيبو اتي زترف دما 12 مسوب كوين يمهرو ميزالو اسرائيل بخندي نجد زقومتها 12 نجد زقومتها يسوع كريستوس اتي مانا نا اسرائيل اتي ابوتاتكم ابرخا منا بلعمو موتيلو اب تحتكو يترغملو نعرف شدش بمولو اند حرام بيبنا تقال املاح تتحايزي زلو ابوتاتكم ابرخا منا بلعو غنا موتو اتي انا زهبكم انجرا هيوت جن حنسا مسبلعخايو زيتمن يلوم سلازي نتوم 12 نجد اسرائيل يسوع كريستوس كاب قدس دنگل ماريام كولد كله نخلهم صغابن برختن زخون منچ كل برختهم اما اخلم نير كريوا ايكالون منچ كل برختهم ازم دك اسرائيل اتا عينهم كندمتاي تعميتو مسلكم بزحده تعميتهم تاصقم جن ابانا ختمص خلا تاشغر نفسنا سلازين وقسن سلازين فرزن ناتنا منفساو عيني برغص تخفيتي يمص ددحريت حتو حزبنا ددحر قشن دياقون فلاسن زخد عامتات حدد ددحر يسوع كريستوس الله ابيدينا زلنا ددحر اتي هيوت زهب قال املاح انتنغوي ددحرتي يسوع كريستوس انجرا هيوت انا ازبلو ن12 اسرائيل زمغب
بأمثال نايت زبارخو مغب دما 12 مصب كملس كله ناب ኢየሱስ ክርስቶስ مقراب مالت اب هيوتنا ناي برخت مئكاب مخانو مفلاطو اگداس ነገር ነይሩ نحن اون ددحر سبات زغوينايو عمتات حدت አይኮነን بعل ابا اگለ ዝባሃሉ እኮ ንኩሉ ነተ ህዝቢ እንዳጥፍዎ ከለው ስጋ ሕጂ ደድሕርዮም የጣቃሉ ህዝቢ ኢየሱስ ክርስቶስ አበይ መስከደይ ትመና ናይ እስራኤል አበይ መስከደይ እትመና ናይ ክርስቲያናት አበይ መስከደይ ዝተሰወረ መና ዘለኪ ንስኺ ንጽህት መሰበ ወርቂ ይኺ ቀጻሊ አብ ቤተ ክርስቲያና እንዳተባሃለ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ኻባኺ ዝተሰወረ መና እንዳበልና ቀጻሊ ሰንበት እንዳበልና نعناون زتسوّر ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ እስራኤል ተሰዊሩስ نعناون ዝተሰወረ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ዝተረፈ መሶብ ግን አስተብህሉ በሐዋርያት ክንመስሎ ኸለና ግን አብ እስራኤል ዝተሐጸረ ይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ በ12 ደቀ መዛሙርቱ ገይሩ ንዓለም ሙሉ ወንጌል ክምህርን ከስተምህርን ዝኻለ ብርሃናይ ወንጌል ናመላ ዓለም ከስፋሕፍሕ ዝኻለ ክብርና አምላኽ ይኹን ምንጭ በረኸትና እሱን ብዘይዳገም እቲ ተስፋና ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊ የለን ምንጭ በረኸትና ንሱ ጥራይ ወድሰብ ኔው ነጀውን ተበለ ቀጥ ክንብሎ ዘለና ገና በይ ኣብቲ ህያው ቃል አምላኽ መሰረት በመግባርን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ርእሱ ማእዙን ዝኾነ ተሃኒጽኩም ኣለኹም ደይበለን ሐዋርያ ጳውሎስ ንኤፌሶን ምዕራፍ 2 አበይ ዲ ህንጸትና አቤና ተሃኒጽና ዘሎና ኣብ ነፍስ ወከፍ ወዲ ሰብ ዝምህሮ ቃላት ዝተሃነጸ እንተልዩ ገሊኡ አቤ ተሃኒጽ ኢልዎ ኣብ ከውሒ ገሊኡ ከበይ ተሃኒጽ ኢልዎ ኣብ ሕጻ ኣብ ቀሽን ኣብ ዲያቆንን ፈላስን ዝተሃነጸ ለሙን ምእመን እንተልዩ ኣብ ሕጻ ከም ተሃነጸ ክፈልጥ ክኽእል ጥራይ ዘለዎ እቲ ዘይናቃንቕ ከውሒ ናይ ህይወትና ግን መን ኢልዎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጭ ከውሒ ሐዋርያ ጳውሎስ በከውሒ ገይሩ ቆሮንቶስ ከነገሮን ኮለ ምዕራፍ 10 እቲ አቦታትና ካብቲ ከውሒ ሃሪሞም ሙሴ ማይ ዘስተዮም እቲ ከውሕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ ኢሎ ምንጭና ህይወትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምንጭና ህይወት ምንጭ ተስፋና ምንጭ ሓድነትና ምንጭ በረኸትና ዝኾነ እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ክንደይ ጎጎ حمش جوجو أعين تقولن نايدك إسرائيل لبن أعينتين ناي كلهم مرحتي دك إسرائيل أبين يرتيلكم أبتن حمش تمسحفت موسى أريد زفترت أريد ززعات أريد زلواويان أريد زهولك أريد زداقم بحق يقيد سلازنبرو كلهم ليقاونتن تهزبي حق موسى انتايبل ترايني حق موسى انتايبل بحق يمزم الروحن يرب ኢየሱስ ክርስቶስ እተን ሓሙሽተ ጎጎ በተን መጽሐፍቶን ገይሩ ናፍጽምና የብጽሖም ከም ዘሎ ብዙሓት ናይ ቦታት ቤተክርስቲያን ጠቂሶም ኣለዉ ናፍጽምና ኸብጽሖም ምክንያቱ ተን ሓሙሽተ መጽሐፍቲ ናይ ሙሴ ናፍጽምና ኸብጽሖም ኣይከኣላን ሕጊ ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ ሕጊ እንታይ ዝገብር የሰጋግረካ ዲ ሕጊ ይነግረካ ጥራይ ሕጊ እንታይ ዝብለካ ከይትሰርቕ ተጠንቀቕ بس قدنازي أحلفني كي تحلف زي ريد لايت الله كي تحلف إنقركاي نتقيح مبرهات مسجرنا يوم نتقيح مبرهات ضد حرينا مسيح حزننا له حزن تزحز بوليسي تحققني نقر الله متحسن زي متحسن يا ولد السبي بحقي ولد السب نبد حنات كما تصل زي كاله أتي بس أجاز هنا يسوع كريستوس أب غلاطيا بمدق جام دياكون أمان زمهر الزلو يسوع كريستوس كاب حقي ندق إسرائيل نبي يساق جروم نيرو نبي سجا يساق جروم نيرو أي كألون تحقي نبي سجا يساق جروم نيرو كل تعصادو نيرو دق إسرائيل زمهر حلو زنوار مجدي بكهناتن بنجستاتن نيرو بنجستات كم بعل نقص داوود زعمسلو نتهزب زحاليو حق أنياسات مراحة نيرو دحر سولومون جمير زلوجن كابك زابير ندعلو زموسو نجستات نتهزب خان دابدلو زموسيم كاب سولومون جميرهم
ካህናትኩም ነቲ ህዝብና ፍጽምና ያብጽሕዎን ብዝግባ ኣይመርሕዎን ሃናን ቀያፋን ተምሊቃነ ካህናት እኳ ተሻሪኾምሲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሰቀልዎ ኢልዎ ቃል አምላኽ ኮይኑ መራሕቲ ሃይማኖት ኣይብድሉን እዮም ዝብል እሙንተ ስለ ዝጸንሖ ብገርህነት ህዝብና እቲ ዝተበደለ ብመራሕቱ ተበዲሉ ኢሳያስ ካ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ህዝበይ ብመራሕትኻ ትብደል ኣለኻ ህዝቢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ባዕሉ ተፈንጢሑ ይፈልጥ ብጀካ ብመራሕቲ ህዝበይ ብመራሕትኻ ሲ ትብደል ኣለኻ እዩ ተቃል ብመራሕትኻ ትብደል ኣለኻ ሃናን ቀያፋን مستم ناي بوليتيكا تشاريخهم مس بعل هيرودوسي نإيسوس كريستوس سقول ويلو نيناي نتمنى ناي إسرائيل نتحبست هيوت ناي إسرائيل نتي أنا إنجرا هيوت يزبلهم أما أخلهم نتي منا زمجبهم نتي برهان عالمي يزبلهم نعم سقيلهم بتكرسيان توهدو كابدجة تبدلو بمرحتها أو وش أزلو تبدلو يبزح أبونا مكاريوس كمسلو خلو زي صفرخا من فحط يركايلو قصل زلو سب بصفر غيرو تنكفت بيلو يحمدو بقى صفري كلا يكون زي صفرخا سي من فحط يركاي سلازي اتمنى هيوت زغنا يسوع كريستوس كابتي نايو بونا موسى زنبره ناي موداتا تمرتا يستبولو لهج بمصحفت موسى تزاريبوم بابنت ناي موسى تزاريبوم نخردو وانجيلاو يوحنس كا اوان فاسيكا قريبو نبره لصحفو له ابتن حصرت له معنى زنببنا ينطراي اوان فاسيكا قريبو نبره دار له بزعبه فاسيكا متقاس وانجيلاو يوحنس حدا ነገር መልእክት ስለዘለው ወይ اوان فاسيكا قريب ነይሩ ደቀ እስራኤል ካብ ባርነት ዝወጽሉ ካብ ግብጺ እቲ ፋሲካ ዝበሃል ዘብዓልዎ ቦኽሪ እንስሳ ደም ሓሪዶም ዝወጽዎ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ዝተሳጋገሩሉ ግዜ ነይሩ ስለዚህ ይነግሮም ይዘሎ ንስኻትኩም ውን ከምቲ ሙሴ ሓራ ዘውጾም ነቶም ህዝቢ ነተን ቀዳሞት አቦታትና ንሕና ውን በኢየሱስ ክርስቶስ ሓርነት ንወጻሉ ፋሲካ እንዳቀረበ ኢልዎም ፋሲካ እንዳቀረበ እቲ ፋሲካ ኮይኑ ምሸት ኮይኑ ጥራይ ቅዳሴ ገርና ንገዛና ዘይ ፖሊሲ እቲ በዓልና ብዘይ መጸጸ ብዘይ ክፍአት بجرهنة يخون زولو تحققنا فاسيكا مثال يلوم حققنا فاسيكا نسخة جنشل أملاخ إيسوس كريستوس سلزي تفاسيكا زمت زولو نسو إيسوس كريستوس كبارنة نهزبو حراز وصالو يلوم حرنة نوصالو أبقلاتي حموش زحلفة تمهرنا ينتاينيرو يكون أمان زمهرو بكريستوس وصو حارا يدو حواريا باولوس وصات حارا سلازي كريستوس وانجيلاو يوحنس مستفاسيكا اتحاحيزو حزب املاخ حارا زوصالو حزب املاخ زساغاغرلو كابي نا معدو بحري كم زتساغر ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴ ደማነቶም ቀዳሞት ደቀ እስራኤል አቦና ሙሴ ባህሪ ኤርትራ ተሳጊሪዩ አምጪዎም دحرنا بيديبو أبغوبو إمباسينا ديبو حقنا إجزابير ويدما عسرت إزازات كم زتقبله يسوع كريستوس كابت بريادو سحالفو أبريخ إمباخوينو نتوم حزبكم هرم من كم جوبو من جمبرة نحرنت أوان كم زأخلي زبستر زلو تماس هسالي تنقداموت حارة خمزوسو تنقداموت الناس خمزوسو نتحرنت تي نداوادا در وانجيلاو يوحنس حزب أملاخ دم حارة يوسو كم زلو زبستر له زلو جزئي زروبحن زيروبحن أكوب حزبي أستوعبهم تدخلوا زتأكل على حمش حزبي أتي عبيت أمرات زرعي بحمش جوجون بخدت عسان كان ده سبت مجيب عسر تخلت مصاب زترفه أتي خاب يسوع كريستوس خاب أفو خاب قالوا زوج نبرق على تزتدنغ عرب كله صبغنيرو عرب كله صبغنيرو عرب صبغ أنا بران موني يسوع كريستوس فتنا مزيل ناس كن كحدو مهازيتك كم فتنا جزاو فتنا نتي أبكر مسب زخحدني أبكر من أي سماء أبوي كخدي له نتي أبكر مسب زتأمن النخاء أبكر من أي سماء أبوي كبري
ክብሪ ክዋሃቦ ኢሉ ስለዚ ነዚ እምንቶ ዝገርና በቃል አምላኽ ከነማላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተአምር ኣብ ህይወትና ክንእትዎ በትምህርቲ ምድና ቁጥራይ ዘይኮነ ህይወት ክንረክብ ምስኡ ድማ ናይ ዘላለማዊ ህይወትን መንግስት አምላኽን ምውራስን ነቲ ሕብስቲ ህይወት መና ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንረኽቦ ዝተነገረ ቃል ስለዚ ነቲ ተአምር ኣብ ህይወትና ክንእትዎ ከነስተማቆሮ ዝግባአና ነገራት እዩ አቦና ሙሴ ከም ዘሰጋገሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓንሳብና ሓዋርን ብደሙ ገይሩ እንታይ ገበሮ ንህዝቢ አምላኽ አንጽሁ ቀዲሱ በገዛእ ደሙ ብጸጋ ድማ አሰጋገረና ከም ዝበሎ ናይ ምስግጋር እዋናትን ናይ ምስግጋር ግዜ ንግበረልና ኩሉ ሰብ ንሰላምን ንዕርቅን ይደልዶ ዝጸልእ ኣሎ ዶ አባናውና ኣብ ስደት ንዕርቅን ንሰላምን ቁርብ ቅልቅል ምስበለ ህዝብና ኣብ ሰላምን ኣብ ዕርቅን ደለዎ ድሌት ይረአ ኮሎ ግን ከምቲ ቃል ዝብሎ ህዝበይ ብመራሕቱ ተበደለ ኢሉ ሓጻር ግዜ ናይ ዕርቅን ሰላምን ፈቲና ኣብታ ሓጻር ግዜ ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅን ከዓ እቲ ዝበዝሐ ናይ ሁከትን ናይ ባእስን ኮይኑ በዓል እገለ የለውም በዓል እገለ ኣለኹም በዓል እገለ የለኹም ኣብ ከምዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ብምውዳቃ ነቲ ህዝብና ነቲ ዝጓሃየ ንጥርንፈሉ ነቲ መንእሰይ ተስፋ ቆሪጹ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ዘሎ ንእክበሉ ሓድነት ምስ ገበርና ከዓ ህዝብና ልቡ ዝምለሰሉ መሲልና ትጽቢት ዝገበርናሉ ጭራሽ መባእስን መፋላለይን ኮይኑ ስለዚ አምላኽ ዝደልዮ ዘሎ መሪሕነት ከም ሙሴ ሓቋፊ መሪሕነት ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓቋፊ ዝኾነ መሪሕነት ክልቲኦም ዘመሳሰሎም ኣብ መሪሕነት ፍጹም ነገራት ኣለዎም ኢየሱስ ህዝቢኦም ዝነቕፍዎ ነይሮም እዚ ናይ ብሓቂ ጻድቕ ተኮይኑ ከመይሉ ምዛ ሰበይቲ እዚኣ ምዛ ዘማዊት እዚኣ ይበልዕን ይሰተን ኣሎ ኢሎም ይኸስዎ ነይሮም እሱ ግን ንሓጢአተኛታት ንሃፍታማት ንድኻታት ንፈላጣት ንዘይፈላጣት ንኹሎም እንታይ ዝገብሮም ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ኣፈላላይ ይምህሮምን ይመኽሮምን ይምዕዶምን ናብኡ ከዓ የቕርቦምን ነይሩ ዘገርም ነገር እዩ አይሁዳውያንን ሰማርያንሲ መዓልካ ናይ እግዚአብሔር አይነበሮምን ተባሂሉ ኮይ ተጻሒፉ ዘሎ ደቂ እስራኤል ከእንታይ ደልዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ወገና እንዲ ኦዋ እዚኦም ሰማርያ መጻልእትና እንዲ መዓልካ ክብሎም የብሎምን ነይሩናቶም ንሱ ግን እንታይ ገበረ ይዝብሎ ብግዲ ንሰማርያ ክኸይድ ኣለዎ ኢሉ ተጻሒፉ ነቶም ጸላእቲ ናይ ናቶም ዝነበሩሲ ከይዱ እንታይ ኢሉ ኣቲ ሰበይቲ ማያስቲን ተበላታ ሰበይቲ ገሪምዋ ዋ ንስኻ አይሁዳዊ ክንስኻሲ ካባይ ካብ ሳምራዊት ማይ ትሰቲ ኦ ሓቋፍ እንዲሱ ሓቋፍ እኮ ይመስል ሓቋፍ መሪሕነት ፍልሊ ዝጻወር መሪሕነት ናይ ረአያ ናይ ሃይማኖት ዘይኮነሲ ናይ ረአያ ናይ አመለኻኸታን ፍልሊ እንተሊካ ደብዳቤተ ተጻሒፉ ምእመናንን ዲያቆናትን ካህናትን ዝስጎጉሉ ዘለዎ ዘመን ናይ ረአያ ናይ ሃይማኖት ዘይኮነ ተጻዋርነት ዘይብሉ መሪሕነት ማለት እዩ ቶለራንስ ዘይብሉ ዝወደቀ መሪሕነት ንሕና ንደልዮ ዘለና መንእሰያትና ዝጽበይዎ ዘለው ግን እንታይ ሓቋፍ ዝኾነ መሪሕነት ንህዝቡ ከዓ ተስፋ ዝህብ መሪሕነት ሰማርያን ይሁዳን ተባሂሉ ተፈልዩ ዝጸንሐ ናብ ሓድነት ዘምጽእ መሪሕነት ነቶም ኣብ ደገ ተባሂሮም ዘለው መንእሰያትና ከዓ ኣብ ስደት ዝተወለዱ ንቤተ ክርስቲያኖም ዝመልስ መሪሕነት ብዛዕባ መንእሰያት ዝቲ በናይ ኤርትራ ይኹን በዝናትና መሪሕነት ዝጸንሐ ኣይረኣኹም ብጀካ ናይ ጥቕምና ናይ ረብሓና ናይ ስልጣንካን ምቁርቋስ ተዘይኮይኑ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝዝቲ ስጋብ ዘይሃለወ ብዛዕባ መንእሰያት ዝዝቲ ተዘይሃልዩ ብዛዕባ ፍቕርን ሰላምን ዝሓስብን ዝዝትን ተዘይሃልዩ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ካብ ኣቦና ሙሴን ክንመሃር ኣለና አቦና ሙሴ ሓቆም እስራኤላውያን ክፈትዎ ተህዝቢ 10 ግዜ ገጹ ካብ አምላኽ ይመልስ ስለ ዝነበረ አምላኽ ደስ አይቦዶም ብደቀ እስራኤል ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ነዚ ህዝብ እዚ ግደፈኒ ኸጥፎ ኢልዎ ተመልከቱ ትመራሒ አቦና ሙሴ እንታይ ኢልዎ ካብ ነዚ ህዝብ እዚ ተጥፎስ ኢልዎ ንዓይሲ ካብ መዝገብ ህይወት ሕኸኸኒ ኢልዎ ካብ ተቃል አምላኽ ኣብ ዘጻት ኮይ ጻሕፉ መዝገብ ህይወት አበዱ ኣብላዕሉ ኮይ ካብ መንግስት አምላኽ ህዝቤ አጥፊኤ አነ መራሒ ዓቢ መራሒ ሙሴ ካብ ዝበሃልሲ ዋላ ካብቲ ናይ ሰማይ ንዓይ ሓቂቕካ ነዞም ህዝቢ ይእትዎም ኢልዎ ተመልከቱ ስለ ህዝቡ ዝመውት ከም አባ አንጦኒዮስ ማለት እዩ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ዝመውት ከም ቅዱስ አንጦኒዮስ ማለት ስለዚህ መሪሕነት ማለት ዝሐቁፍ ስለ ህዝቡ ከም አባና ሙሴ ህይወቱ ዝውፊ መሪሕነት ማለት ስለዚህ ህዝብና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ መሪሕነት እንተመጽኦም ነቲ ህዝቢ ከአሊዎን ክፍውስዎን ኣብ ቅድሜና ጽቡቕ
መጻኢ ብሩህ መጻኢ ከሁሉ ማለት እዩ እቶም ዘለው መራሕቲ ግን ተሓባቢርና ንጽልኢ ንባእስን መንእስያት ንምስጉጋግን ንተሓባበር እንተሌና ግን ኣብ ናይ ኩሎም ደም ኣብ ኢድና ከሁሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ መዓልቲ እዚ ንመሃሮ ዓቢ ዝኾነ ናይ መሪሕነት ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ካብ ኣቦና ሙሴን ንመሃሮ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጌራ ህይወት ናይ ኩላትና ተስፋ ናይ ኩላትና መድሓኒ ንሱ ድማ ፈጣርን ኣምላኽን ከም ዝኾነ ኣብዘን 15 ፍቕዲ ኣጨቢጥና ኣሎ ናይ መወዳእታ ኣብ ህዝቅኤል ዘሎን ኣብ መዝሙረ ዳዊትን ዘሎ ኣንቢበ ናይ ሎማዓን ትምህርተይ ከዛዙመ ትንቢተ ህዝቅኤል ምዕራፍ 36 ፍቕዲ 25 ከምዚ ይብል ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እሞ ክትጸሪኡኹም ካብ ኩሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኩሉ ጣዖታትኩምን ከጽሬኩም እየ ሓዱሽ ልቢ ድማ ክህበኩም ሓዱሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ብትእዛዛተይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ክሕልወኩም እየ ኣብታ ነቦታትኩም ዝሃብክዎ ሃገር ክትነብሩ ህዝቢ ከዓ ክትኮኑን ኢኹም ኣነ እውን ኣምላኽ ክኾነኩም እየ እዚ እቲ መብጻዕኒ ኣምላኽ ናይ እምኒ ልቢ ውፅእሲ ናይ ስጋ ልቢ ናይ መንፈስ ልቢ ዝሓስብ ልቢ ዘስተንትን ልቢ ካብቲ ጽሉል ኣካይዳ መሊሱ ከዓ ንህዝቢ ዝጠቅምን ንህዝቢ ዝሐቆፍን መጓሰ ንኽኸውን ዝተዋሃበ መንፈስ እዩ ዘመራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 139 ፍቕዲ 23 እውን ከምዚ ይብሎ ወይ ድማ ከምዚ ኢሉ ይጽልይ ወኣምላኽ መርምረኒ ልበይ ከኣፍለጥ ፍትነኒ ሓሳበይ ውፍለጥ መገዲ ዓመፃ እንተኣልዩኒ ረአ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም መገዲ ምርሓኒ ይብሎ እዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ንኹላትና ዘድልየና ዘሎ ጸሎት እዚ መርምረኒ ረአየኒ ኢሉ ጎደሎ እንተልዩ ከዓ እንታይ ግበረኒ መለሰኒ ይዕርየኒ ናይ ዘለዓለም መገዲ ከዓ ምርሓኒ ይብሎ ብሰላምን ብፍቕርን ብሓድነትን ንቤተ ክርስቲያንናን ንመንእሰያትናን ንኹሉ መታን ክንመርሕ ሓቋፍ ዝኾነ መሪሕነት ክመጽእ ካብቲ ዘሎ ኣሳዳዲ መሪሕነት ወፂና ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሰላምን ዝኣምን መሪሕነት ኣብ ዘተ ዝኣምን መሪሕነት ኣብ ተጻዋርነት ዝሓትት ዝጥምት መሪሕነት ከምኡ ድማ ንሎማ ዓመት ዘይኮነ ንብዙሕ ዓመታት ነቶም ኣብ ስደት ዝውለዱን ንድሕሬና ዘላ ሃገርናን ኣብ ግምት ዝእተወ ጽፉፍን ቅርዑይን ዝኾነ መሪሕነት ክህልወና እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ስለ ዝነበረና ግዜ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ ኣሜን